te dit Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Aujourd'hui, l'évangile de ce matin nous présente un miracle de guérison d'un paralytique qui a été porté par 4 de ses amis devant le Christ. Et en fait, dans ce miracle, on voit que le Seigneur, après son premier voyage en Galilée, il revint de nouveau à Capernaum. Et là-bas, il est dans une maison qui était remplie de beaucoup de personnes qui sont venues pour l'écouter, pour entendre sa parole. C'est vraiment joyeux de voir cette scène où il y a une grande foule qui est rassemblée juste pour écouter le Seigneur. Une chose que de nos jours devient de plus en plus rare, de voir des gens qui s'intéressent à la parole du Seigneur. Parfois, on s'intéresse plus à l'actualité de l'Église, de savoir qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, qui fait quoi, mais c'est de plus en plus difficile de voir des gens qui cherchent vraiment à écouter la parole du Seigneur, à entendre sa voix. Et c'est ça qui nous vole cette bénédiction et qui nous arrache cette bénédiction quand on est dans l'Église, mais pour autre chose que d'écouter sa parole. On est là pour savoir comment ça se passe, qui fait quoi, comment, pourquoi. Mais plutôt on est invité pour venir et écouter la parole du Seigneur. Et pour bien comprendre les détails de ce passage, il est important de savoir que les maisons dans Palestine étaient vraiment avec une toiture plate, avec comme une terrasse, et il y avait des poutres qui pouvaient être enlevées pour enlever le toit et faire suspendre ou descendre quelque chose, ou comme dans le cas de ce miracle, ils ont suspendu leur ami qui était paralysé. Ici on voit la réaction du Christ une fois qu'il a vu la personne devant lui. Il ne lui a pas dit directement « lève-toi et marche ». Mais la première chose qu'il lui a dit, c'est « tes péchés sont pardonnés ». Et c'est vraiment étonnant parce que ses amis ils sont venus pour la guérison de son corps. Mais le Christ était intéressé plus à la guérison de l'âme que la guérison du corps. Et il y a toujours ce lien entre la faiblesse du corps et le péché. On voit ça dans l'épître de Saint Paul aux Romains qui dit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. » Quand nous étions encore sans force, Christ en temps marqué, en temps opportun, est mort pour des impies. Le Christ est venu pour nous lever de la faiblesse du péché, de nous aider à nous redresser après être dans le péché. C'est pour ça qu'il a d'abord pardonné ses péchés. Et ensuite, afin que les gens comprennent, il lui a dit « lève-toi et marche », pour que ça soit une démonstration du pardon du péché. Parce qu'on ne voit pas, c'est pas visible le pardon du péché. L'homme a besoin de voir, de toucher. C'est pour ça qu'on voit parfois des épreuves, des maladies, qui sont là pour nous rappeler et nous éveiller de suivre le chemin du Seigneur, pour nous dire « attention, il y a quelque chose qui ne va pas ». Et quand on s'éveille, c'est là que nos péchés sont pardonnés. Et par conséquence, on a la guérison de nos corps. Ces 4 hommes qui sont venus et qui ont présenté leurs amis, au Christ, c'est des amis fidèles. C'est rare dans cette vie de voir des amis qui sont aussi fidèles, qui prennent la peine de porter ce grabataire et de l'amener tout au long de ce trajet et de monter sur le toit, de l'ouvrir et de faire descendre leur ami. C'est vraiment fatigant de faire. C'est rare de trouver des vrais amis qui sont là quand on a besoin. Quand on a besoin de quelqu'un pour nous aider, c'est à ce moment-là qu'on voit les vrais amis. Et le Seigneur nous a présenté 4 amis, 4 sacrements parmi les sacrements de l'Église, qui sont là pour nous offrir le pardon des péchés. Comme ces 4 personnes étaient là pour accompagner leur ami, pour lui offrir le pardon des péchés. D'abord, le baptême. Le baptême, c'est un sacrement qui nous ouvre la porte du paradis, qui nous mène
vers le Seigneur par le pardon de notre péché, du péché originel. Et donc, c'est la porte d'entrée par un pardon du péché originel de l'humanité et nous mène sur le chemin du Seigneur. Mais tout au long du chemin, il y a aussi d'autres amis qui nous accompagnent. Il y a le sacrement du repentir, de la confession, qui renouvelle à chaque fois ce baptême, qui renouvelle cette alliance avec le Seigneur par le pardon de nos péchés. Ensuite, le sacrement d'onction des malades. C'est un sacrement très important dans l'Église et auquel on consacre un jour le vendredi, le dernier vendredi du carême, quand on célèbre à l'Église, et aussi pendant tout le carême, quand le prêtre il se déplace pour célébrer ce sacrement-là dans nos maisons. C'est comme s'il y a une maladie qui est grave et pour laquelle on a besoin d'un médicament supplémentaire, un médicament additionnel. On a besoin d'un médicament plus fort. Tu pratiques le repentir et la confession, mais il y a un péché qu'il est difficile à enlever, que j'arrive pas à arrêter, qui m'occupe, qui me traverse, qui me préoccupe, qui m'éloigne du Seigneur. J'ai besoin d'une grande prière. J'ai besoin d'une prière plus importante, plus intense, pendant laquelle je lève mon cœur pour dire Seigneur, aide-moi pour que je sois guéri de ma maladie. Ce n'est pas uniquement la maladie du corps, mais plutôt la maladie de l'âme, qui est plus importante vis-à-vis du Seigneur. Et aussi le sacrement de la communion, pendant lequel on est unifié, on est unis, on s'unit avec le Seigneur pour le recevoir et pour qu'il nous aide pour le pardon de nos péchés. Donc voilà 4 sacrements que le Seigneur nous a donnés, 4 bons amis qui sont là pour nous accompagner, pour nous aider. On a tous pratiqué le baptême. Est-ce qu'on est attentif au sacrement de la confession? Est-ce qu'on le pratique? Est-ce qu'on est attentif à veiller et à le pratiquer d'une manière régulière afin de nous nettoyer de toute souillure et de tout élément qui nous tâche dans cette vie? L'onction des malades, est-ce qu'on est attentif de venir, d'être loin avec l'huile utilisée pendant cette prière-là afin d'avoir cette bénédiction et cette guérison de nos maladies? Comment pratiquons-nous la communion? Est-ce qu'avec attention, avec une pensée et une conscience éveillée, qu'on a besoin de communier pour le pardon de nos péchés et pour nous ouvrir les portes du paradis? Autres 4 amis qui peuvent être présents dans notre vie, c'est aussi la Bible, un vrai ami qui est dans notre vie. Est-ce que cette Bible est ouverte dans nos maisons ou elle est là juste pour décorer, ou parfois on ne sait plus où elle est, la Bible dans la maison? Maintenant, on a des Bibles sur le portable, mais est-ce qu'on télécharge l'application et qu'elle reste parmi les applications non utilisées, ou elle est une application qui est ouverte tous les jours et on est bien attentif à lire et vivre les versets qu'on peut lire et connaître dans la Bible? Beaucoup de maisons disent, mais on traverse des moments difficiles, on a des épreuves, on n'arrive pas à communiquer avec nos enfants, on n'arrive pas à vivre correctement, on cherche la paix, mais on ne l'a pas, on ne la trouve pas. Mais c'est pour une simple raison qu'on a abandonné la source de la paix dans nos maisons. Dans les temps, il y avait des familles qui laissaient toujours la Bible ouverte dans leur maison, ils ne la ferment pas. Où ils gardent toujours un marqueur, un marque-page dans la Bible, afin de continuer la lecture de la Bible tous les jours. C'est un élément très important dans la maison. Est-ce qu'on a cette lecture de la Bible à la maison? Est-ce qu'on a cette connaissance et ce savoir de chercher la parole du Seigneur? Est-ce qu'on est attentif à la vivre? C'est vraiment un élément préventif pour toute maladie qui peut nous attaquer. Si on cherche une prévention, c'est la Bible, c'est la parole du Seigneur qui est là pour nous accompagner, pour nous ouvrir les chemins, pour nous montrer et nous guider où aller et comment vivre ensemble dans cette union et dans cette famille. On est tous ce paralytique, on est tous cet homme qui a besoin d'être accompagné, cet homme qui souffre de la faiblesse de sa maladie. Et
parfois, on fait preuve de faiblesse de maladie. On est dans la saison où peut-être on peut choper une grippe ou un rhume, pendant lequel on sent la faiblesse. J'ai pas ma force. J'arrive pas à travailler comme j'avais l'habitude. J'arrive pas à faire tout ce que j'ai dans envie. C'est peut-être un petit rappel pour sentir la faiblesse de ton âme, la faiblesse de ta relation avec le Seigneur. Éveille-toi, cherche ta Bible dans ta maison, ouvre-la, garde-la ouverte, garde-la devant les yeux de tes enfants. Parfois, on dit, mais nos enfants n'arrivent pas à prier, ne savent pas prier. Mais est-ce que tu as fait l'effort de prier avec eux? Beaucoup de personnes, on peut apprendre la prière de nos parents, et non pas uniquement à l'église. On prend à se prosterner devant le Seigneur quand on voit nos parents le faire à la maison. On apprend à faire des métanias, des prosternations devant le Seigneur quand on voit nos parents le faire à la maison. C'est pas par la parole et par les serments qu'on apprend, mais c'est par la pratique de tous les jours, par le fait de côtoyer et vivre dans une famille qui connaît le Seigneur, qui l'adore et qui veille à être à côté et avec ses bons amis, qui nous montrent le chemin et qui nous présentent devant le Seigneur pour avoir le pardon des péchés. النهارده احبائي سمعنا مع بعض معجزه شفاء الانسان اللي كان مشلول، اللي جابوا 4 من اصدقائه وقدموه لرب المجد في بيت في كفر نحوم. فالمسيح بعد ما كان في الجليل رجع تاني كفر نحوم ودخل احد البيوت، وشيء مفرح جدا انك ترى الحدث ده، او يعني تجمع الناس الكتيره قدام رب المجد علشان تبقى تسمع كلمة ربنا. شيء مفرح في الوقت الحالي. قليل لما تلاقي إنسان فعلا يعني حريص إنه يسمع كلمة ربنا. كتير بنبقى حريصين نعرف أخبار الكنيسة، مين راح فين ومين عمل إيه، ونبقى يعني مركزين في حاجات كتير، وقليل إن إحنا نسمع كلمة ربنا ونكون فعلا حريصين إحنا نحضر درس كتاب، أو إن إحنا نكون بنفتح الكتاب ونقرأ كلمة ربنا. بتبقى عزيزة في الزمن اللي احنا فيه، جنب حاجات كتير بنتابعها وحاجات كتير بنقراها ممكن ملهاش لازمة أو ملهاش إضافة زي كلمة ربنا اللي بتبقى ليها قوة في حياتنا وليها فاعلية. النهاردة في 4 أصدقاء أوفياء عملوا مشوار طويل شايلين صاحبهم ده علشان يقدموه قدام ربنا. طلعوا فوق سطح البيت، وفي فلسطين في الوقت ده كان الأسقف مسطحة وفيها عمدان، يعني ممكن يرفعوا الغطاء كده بتاع السقف ويدلوا صاحبهم علشان كان في زحام كبير علشان يبقى قدام شخص المسيح. وأول ما المسيح شافه، مع إنه إنسان مريض عاجز، إلى إنه أول حاجة قالها له مغفورة لك خطاياك. رب المجد بيهتم أكتر، ربنا دايما في حياة كل واحد مننا يهتم أكتر بشفاء نفسه أكتر من شفاء جسده. عينه كده على حياتك الأبدية. هل هتبقى ليك حياة أبدية؟ هل هتعرف إنك تحصل على غفران خطاياك ولا لا؟ لأن الجسد ده فاني، يعني في مرض ما فيهوش مرض هيمشي، لكن يعني نفسك دي هي اللي غالية عند ربنا، هي اللي أبدية، هي اللي هو منحها الحياة الأبدية دي. فغلوها عنده هو اللي خليها باصص ليها ومركز معاها. أول حاجة مغفورة لك خطاياك. ولما الناس ما فهمتش إن غفران الخطايا مش شيء ملموس أو محسوس لدى الناس، فقال له يعني قم احمل سريرك وامشي، عشان يبقى كده مجرد يعني وسيلة إيضاح لمغفرة الخطايا أمام الجموع اللي كانت واقفة وكانت حاضرة في هذا المكان. فتلاقي ربنا كده يهمه أكتر شفاء نفسك، حتى لو مريت بتجربة، حتى لو مريت بظرف، حتى لو مريت بضيق، بمرض كده جه في جسدك أو في يعني حسيت بيه وتعبك، اعرف كده ان هو ممكن يكون بيصحصحك، بيقول لك يعني كده انا نفسي اقول لك مغفوره لك خطاياك. ارفع قلبك كده، دور على 4 اصحابك يجيبوك علشان نحل المشكله دي ويكون لك شفاء، مش لجسدك بس ولنفسك اللي هو عندي اهم. ال4 اصدقاء دول الكنيسه بتقدمهم لك في الاسرار. الاسرار عندك 4 اسرار يعني لازمه للخلاص، وعندك اسرار يعني هي اللي بتقدم لك التوبه ويعني والاعتراف والمغفره الخطايا. عندك اول سر المعموديه في حد ذاته ده باب الملكوت، بيفتح الطريق قدامك
علشان يبقى ليك خلاص بيغفر لك الخطيه الجديه، الخطيه الاولى، ويفتح لك صفحه جديده في حياتك مع ربنا عشان يكون ليك مغفره الخطايا. بعد كده تلاقي ممارستك للتوبه والاعتراف. هل انت حريص انك تمارس الاعتراف؟ هل سر الاعتراف سر مهم في حياتك ولا ده شيء ثانوي؟ يعني نلاقينا مركزين اكتر في بقيه الاسرار. سر الاعتراف ده اقل سر بيمارس في الكنيسه. يعني ما اعرفش في الكنائس الثانيه، بس انا شعوري كده ان كنيستنا اقل سر بيمارس فيها هو سر الاعتراف. يعني يظهر ما تعودتوش على الاعتراف، ما تعودتوش ان يبقى حاجه يعني ريجوليات كده بعملها كل فتره، زي ما باجي اتناول كل اسبوع. لازم يبقى عندي رتم تاني في الاعتراف. يعني مش ممكن ان انا امرر حياتي كده يمر عليا شهر واثنين وثلاثه وسنه واثنين وما اكونش بعترف. امال هقدم توبه امتى؟ هيتغفر خطايا، هتتغسل امتى من خطاياك؟ ما ينفعش. لازم يكون اهتمامك بالسر ده زي اهتمامك ببقيه الاسرار. ما تديلوش اهميه اقل، لان ده سر مهم جدا. انت المفروض ما تقدرش تتناول من غير ما تكون معترف. ما تقدرش تتقدم للاسرار الكنسيه كلها من غير ما تمر بسر الاعتراف ده. حتى سر الزيجه في الانجيل اللي بيتقرا في الزيجه يبتدي كده: ولما اكمل يسوع تعاليمه ايه وشفى المرضى. يعني كان الاول في شفاء، وبعدين قال ان هم اتحدوا وصار الاثنين جسدا واحدا. يعني لو ما يعني اي اثنين بيتجوزوا وبيمارسوا سر الزيجه، لازم قبل سر الزيجه يكونوا مارسوا سر التوبه والاعتراف وسر التناول. فسر التوبه والاعتراف ده سر اساسي في كل اسرار الكنيسه. ما تقدرش انك تهمشه او انك ما تمارسوش او تديله اهميه اقل. فده التاني صديق يبقى جنبك ومعاك كده يقدمك للمسيح عشان تنال غفران خطاياك. في سر كمان اللي هو سر مسحه المرضى، بيمارس في الكنيسه في جمعه ختام الصوم وفي فتره الصيام الكبير. تدعو ابونا يجي البيت يدهنك بالزيت علشان الخطايا المعصلجه الصعبه. في خطيه محبوبه كده في قلبي، لازقه فيا، بحبها، مش عارف ابطلها، مش عارف اغير طباع معينه فيا، في حاجات صعبه في تقول له كده: انا عايز يا رب اخد جرعه مكثفه، انا عايز اعمل صلاه من اجل مغفره خطاياي، عايز اعمل صلاه علشان مش مجرد مغفره، يعني مش مجرد شفاء جسدي، ولكن ده للامراض الروحيه المستعصيه. بيتعمل سر مسحه المرض. وبعد كده يجي تاج الاسرار في سر التناول اللي فيه بنتحد بالله الكلمه علشان يكون لينا عشره معاه واتحاد بيه، ويكون لينا حياه ابديه معاه. فكل الاسرار دي الاربع اصدقاء دولت اللي موجودين في السبع اسرار، خليك حريص ان دايما تبقى بتمارسهم وجنبك ومعاك وفي حياتك وفي في 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 تركيزك. والصديق الخامس اللي ممكن يبقى معاك هو الكتاب المقدس. الكتاب المقدس اللي مفتوح في البيت ده نعمه. الكتاب المقدس اللي مقروء في البيت ده شيء جميل جدا. عائلات قديمه كانت متعوده انها دايما الكتاب المقدس مفتوح في البيت. مفتوح مش عشان يعني يبقى صفحه كده منظر وشكله جميل، لا، مفتوح عشان بيتقرا وبيكمل، وكل يوم بنقلب صفحه وناخد اللي بعدها. مش لازم يبقى مفتوح بمعنى يبقى سايبه مفتوح، لكن ممكن تحط فيه مارك باش كده تعلم وتقول انا وصلت هنا، بكره هكمل هنا، وهكذا. يبقى عندك قراءه مستمره في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس ده اذا كان فيه علاج، ولكن فيه كمان نوع من انواع الوقايه. بيقول لك مثلا في مشكله، في ضيقه، في ازمه، في مش عارفين نتناقش مع اولادنا، في مش عارف، طب هل في وقت صلاه معاهم؟ هل في وقت قرايه الكتاب المقدس معاهم؟ هل في حوار بيتم حوالين كلمه ربنا؟ اذا كان في مشكله في الحوار فده معناه ان ما كانش في حوار كنسي من الاصل. يعني ما كانش في كلمه ربنا ما كانش موجوده بيننا وبين اولادنا وبين الزوجين مع بعض. لما بيبقى في حوار كنسي، يعني حوار له علاقه بكلمه الله في البيت، ده بيجدد الحوار المشترك اللي بين الافراد اللي بيعيشوا مع بعض. كلمه ربنا موجوده في البيت بمعنى ان احنا بنتكلم على حاجه قريتها، حاجه هقراها، حاجه هنقراها مع بعض، حاجه سمعتها، عظه جميله تامل فيها مع زوجتك او مع زوجك، مع اولادك. الكتاب مثلا بنقرا مع بعض جزء، فبنبتدي يبقى في حوار، في مناقشه من خلال الادوات اللي موجوده في الكتاب المقدس ده. مش مجرد بس ان انا بقراه تاديه واجب او بعمل الدفوار بتاع النهارده، لا، ده انا بقراه علشان يفتح لي حوار مع اولادي، حوار كتابي، حوار يبقى على اساس وعلى يعني له باس قويه، مش مجرد بس
يعني علشان يبقى في عاده بتتكون في البيت، لا، ده ليها هدف ان يبقى الحوار ده قائم، حوار كتابي، حوار له مرجعيه. المسيح حاضر، كلمه الله. فالبيت اللي الكتاب المقدس مفتوح فيه وتلاقي بيت عمران. كتير ولاد يقول لك انا اتعلمت اعمل مطنيات عشان بابا وماما بيعملوا مطنيات في البيت، شفتهم بعينيا بيقفوا بيصلوا، شفتهم ازاي بينحنوا امام الله، شفتهم ازاي في خشوع في صلاتهم، شفت بعينيا، فبالتالي انا اتعلمت. ما تفتكرش ان مجرد جيت كنيسه كده اتعلم، لا، ده انت معلمه، ومش معلمه بس بالكلام، يعني مش العظه دي اللي هتعمل الفرق، لكن المعاشره اللي بينك وبين اولادك وبين اسرتك هي اللي هتعمل التغيير، هي اللي تنقل من مكان لمكان، هي اللي تشكل، هي اللي تجدد في علاقتك باولادك، وتحط بينهم حاجات كتيره جدا انت محتاج لها. فخليك دايما حريص انك تبقى فاتح كتابك المقدس في البيت، وعايش معاك صديق حميم، صلاتك موجوده بتمارسها مع اولادك ومركز فيها. كلنا الانسان المفلوج ده، كلنا محتاجين للاصدقاء دولت علشان يجوا ويقدمونا، كلنا محتاجين مغفره الخطايا اللي اداها ربنا للانسان ده، كلنا محتاجين ان احنا نكون امامه، يكون هو قدامنا، وهو موجود معانا في الكنيسه، موجود على المسبح، موجود في الجسد قدام الحاضرين امامنا. نطلب منه ونترجاه ان يكون لينا نصيب زي نصيب الانسان ده، ونسمع منه اللي سمعه منه، ويقول لنا كلنا مغفوره لك خطاياك، قم احمل سريرك وامشي، له كل مجد وكرامه من الان الى الابد، امين.